Good day everyone, my name is Munay Morako from BS Cream Gold. Today, I will discuss about probation and a step-by-step process of probation. So first, what is probation? Probation is a legal alternative imprisonment where a convicted person is allowed to remain in the community under strict conditions instead of serving time in prison. So, ang probation daw is a legal alternative to imprisonment where the convicted person allowed to remain in the community. Pag ang tao is makonvict siya, dili na kinahanglan na makulong siya. Pwede niya iserve ang iyang sentence sa community. The court grants probation only if it believes the offender can be rehabilitated without being jailed. So, kuan daw siya ang court, mo-grant lang siya if makita niya ang offender nga mabag-o siya without makasulod sa jail. The probationer is placed under the supervision of probation officer who ensure compliance with all conditions set by the court. So, ang probation officer daw is ginabantayan niya ang probationer kung ginabuhat pa sa probationer ang mga kondisyon sa court. The purpose of probation is to help offenders reform while staying in their communities. So, ang purpose daw sa probation is para matabangan ang offender na mabag-o bisan na siya sa community. Second is reduce prison overcrowding by allowing eligible offender to serve their sentence outside of prison. So, reduce daw ang the prison overcrowding kay mapuno na og mga kriminal ang kulungan. Allow offender to work, support their family while being monitored. So, ang kuan daw, offender is ginatugutan na makasuporta gihapon sa pamilya bisan under monitor siya, bisan ginabantayan siya. Ensure public safety by imposing strict rule on the probationer. So, gina-ensure nila ang kasafetyhon maong na mga rules sa probationer. If a probationer fails to follow the condition, the court can revoke probation and the offender will be sent prison to serve their original sentence. If ang offender daw is ma-fail sa mga condition sa court, is pwede siya mabalik sa prisuhan o dito niya iserve ang iyahang original nga sentence. So, mauto siya ang probation. So, karon, let's proceed to the step-by-step process of probation. So, step 1, filing for probation within 15 days after conviction. After a person is convicted of a crime, they can apply for probation instead of serving time in prison. So, after the person daw is convicted na siya, they can apply probation, mag-apply siya og probation instead nga mag-serve og sentence sa prisuhan. The petition for probation must be filed within 15 days from the day the court announced the sentence. So, kung ikaw daw is nasintensyahan na, convicted na, within 15 days, is dapat makafile na ka og probation.
The application is filed in the same court that handle the case. So dapat ang application or ang provision is dapat ngadto ra ka mag-file og provision sa court nga nag kung asa ka nasintensyahan. The court notify the prosecutor who can give their opinion on whether provision should be granted. So, ang court daw is iyang i-notify ang prosecutor kung angay ba katagaan og provision or dili. Nangayo siya, ang court is nangayo og opinion sa prosecutor kung okay ba kahatagan og provision. Who is eligible for provision? Kinsa ang mga eligible na provision? First is the offender sentenced to 6 years or less prison. Second is the first-timer offender who do not pose danger to society. Ang first eligible daw is kanang yung sentence is gamay pa sa 6 years. Ang second is kanang mga offender nga dili siya danger sa society or community. Who is not eligible for provision? Kinsa daw ang mga dili eligible for provision? First is ang offender sentenced to more than 6 years in prison. Mao na sila ang mga prison nga convicted nga more than 6 years ang ilang sentence. Second is those convicted of serious crimes such as drug trafficking, election fraud, or national security. So kanang mga nakabuhat og serious crime, parehaan ng drug trafficking, election fraud, o kanang national security offense. The third is offender who were previously convicted of a crime with sentence of 6 months and 1 day or more. So ang dili pod eligible is kanang na previous convicted crime, kanang nakabuhat na siya og crime sa una siya. So the fifth is those who were granted provision before, kanang natagaan na siya o na-granted na tagaan na siya provision atong una, dili po na siya eligible. And the last is ang offender who are already serving a sentence in prison. So kanang mga offenders nga nag-serve na siya sentence sa prisuhan. So step 2 na ta. Investigation by the probation office within 60 days. If the offender is eligible for probation, the court assign a probation officers to investigate whether they are suitable for supervision. If the offender daw is suitable, para atong akong gipang-ingon na mga suitable sa probation, ang court is mag-assign of probation officer to investigate kung suitable ba siya for supervised release. The probation officer will first is interview the offender to understand their background and attitude. First is interviewon niya ang offender para mahibalaan niya ang background o ang attitude sa offender. Second is gather information from offender's family, neighbor, and community leader. O mag-gather silag information sa imong family, sa inyong silingan, o sa community leaders. Third is check if the offender has a job. Gina-check pod nila ang offenders kung nanay job.
or willing na manrabaho. Fourth is assess whether the offender is likely to re-offend. Gina-assess nila kung ang offender daw is magbuhat pa o crime otro. The 5 is prepare a full sentence investigation report. Muna atong ginatawag na PSIR, recommending whether the court should grant or deny. So, ang probation officer So, ang probation officer is maghatag nag-report sa court if granted ba ang offender or deny. So, ang probation officer is maghatag na siya og report kung ma-grant. So, ang probation officer is maghatag nag-report sa court kung angay ba grant ang offender or i-deny. So, the investigation must be completed within 60 days or 2 months. And the report is submitted to the court for review. So, dapat is mahatag na sa offender within 60 days para sa review, para ma-review sa court. Step 3, court decision granting or denying provision within 15 days after receiving the report. After reviewing the probation officer report, the court make a decision. Human daw ma-review sa court ang report is maka-decision na siya. Makahimo na siya og decision. So, first, if the provision is granted, the court issues a provision order allowing the offender to stay in community under strict condition. So, kung magrantan ang offender is ginatugutan na siya na mag-stay sa community with strict condition. And the sentence is suspended, meaning the offender does not go to prison unless they violate provision. Pag ang sentence is masuspend na, ang offender is dili na siya maato sa prisuhan. Unless kung makabuhat siya og another violation. The probationer must report to a probation officer for supervision. Dapat ang probationer is kinahanglan mag-report sa probation officer para sa iyang supervision, B, if ang probationer is ma-denied, ang offender is ngadto gyud siya mag-serve sa prison with original sentence. O kasagaran ma-deny pod is pag ang if ang offender is kanang makahatag siya danger sa community. So, step 4 na ta. Step 4. Supervision of the probation start within 72 hours of probation order. Once probation is granted, the offender must follow strict condition and regularly report to a probation officer. So, pag ang offender is magrantan na, dira na siya magsugod o follow sa strict condition. O dira na po siya mag-report sa probation officer. Mao ni ang mandatory na condition sa probationer. First is report to the probation officer within 72 hours of receiving the probation order. Human mo ma-receive ang probation order within 72 hours, dapat report na ka sa probation officer. Number 2, attend schedule meeting with the probation officer, usually once a month. So, pag ang offender is
kinahanglan mo attend sa meeting once a month. Oo, once a month. Avoid committing new crimes. Ang probationer dapat mo avoid siya og pag-commit og crime. Yang iwasan ang mga kuan kaning magbuhat siya crime ng mga kuan probationer, dapat dili na sila mo buhat og crime. Follow any court order. Ug dapat ang probationer is kinahanglan i-follow niya ang court order such as job training or rehabilitation program. Kaya ana mo na iyang i-follow. Stay within a specific area. Dapat ang probationer is mag-stay siya sa isa ka lugar. O dili siya pwede mulakaw without permission. Dili siya pwedeng maglaglaag without permission. Additional condition may include paying compensation to the victim. Mauto na kasi di ay additional condition na kuan include parehas ng magbayad ang probationer sa victim sa pamaagi na siya ay duha ka pamaagi. Pwede siya magbayad og kwarta o pwede pod sa kuan kanang personal properties. Oo. O napay attending counsel or rehabilitation program. Dapat ang probationer is naga-attend siya sa kuan kaning mga program para sa kuan drug or related sa mga alcoholic. The third is performing community service. Magkuan po di sila, magperform sila og community service. Parehas nang manghilo sila sa public place o kanang magtanom sila og mga trees, magtanom sila. The probation officer monitored the probation behavior and report any violation to court. So ang probation officer di ay is iyang ginabantayan ang probationer kung unsa iyang behavior. Kay pag makabuhat siya og kuan, violate sa mga kuan condition, is iya na i-report sa court. Step 5. Monitoring and changes in probation condition ongoing throughout probation period. Probation condition can be changed based on the behavior, based on probationer behavior. If the probation is doing well, the court may case restriction or allow them to travel. So kung ang probationer is nagpakitag maayo nga behavior, ang court is mo allow nga pasayunan siya or mapadali ang iyang sentence or makatravel siya. If they are struggling, the court may add a strict condition. If kung siya maglisod sa mga kondisyon kaning tagaan siya ay pag siya is maglisod sa mga kondisyon, tagaan siya sa court og mas lisod nga kondisyon, like parehas ng kuan, instead nga once a month lang siya mo report, pwede nga possible nga makuan siya og 5 kalima siya makareport sa kuan isa ka bulan. Una siya kung kuan maglisod siya og kuan kaning sunod sa kondisyon para sa iyang supervision, ma-monitor siya ayo. Probation officer, the probation officer can recommend change if needed. Ang probation officer daw is makarecommend siya sa court if kinahanglanon nagyud ug naay kinahanglanon bag-ohon.
Travel restriction. If probationer need to travel, they must ask the permission. So, ang probationer di ay, if mag-travel siya, kinahanglan niya mangayog permission. If 10 days, within 10 days lang siya mo lakaw, pwede nga iyang pangayoon ra nga approve is sa probation officer. If 11 to 30 days siya mo lakaw, dapat iyang pangayoon nga kuan kaning dapat magkuan siya, dapat ang mutugot sa iya is ang kuan na kaning city or provincial probation officer, mao to ang CPPO. If 30 days, more than 30 days, dapat ngadto na siya makapananghid sa court. Dili na sa iyahang kuan, dili na sa CPPO or dili na pod sa probation officer. Step 6. Violation of probation condition. Immediate investigation if violation occurs. If probationer break the rules such as failing to report their probation officers, committing a new crimes, or refusing follow condition, they may face consequences. If ang probation daw is makabreak sa rules, parehaan ang dili siya maka-report sa probation officers, makabuhat siya og other crimes, or iyang i-refuse ang mga kondisyon na siya tubangon na mga consequences. What happen if the probation condition are violated? Sa damay tabo if ang probationer is ma-violate niya ang kondisyon, mao ni ang mga mahitabo. The probation officer investigate the violation. Ang probation officer is iyang imbestigahan ang imong nabuhat nga violate and report ug iyang i-report sa court. Ug ang court is mag-issue og warning sa imuha ug maghatag og another chance, modify the probation term, making them strict. O kanang revoke provision meaning kuwaon ang provision. Pasabot ana is iadto na pod ang kuwaon ang provision, tapos ang provisioner is ngadto niya i-serve ang sentence sa prisuhan. If the provisioner commit other crime, they will be buhaton if ang provisioner is magbuhat na pod og other crime. Pwede siya dakpon og kuan kaning pwede siya dakpon og mao lagi to nga didto niya serve ang sentence, ang iyang original sentence sa prisuhan, dili na sa community. So step 7 na ta. Step 7, suspension, revocation, or early release from probation. Probation can end in 3 ways. Mao ni siya ang 3 ways. First is early discharge after serving 1/3 of the probation period. Makuan daw siya early discharge after maniyag serve ang 1/3 of probation period. If the probationer showed a good behavior, they may be released early. Kung ang probationer daw is nagpakita og good behavior, is na possible nga ma-release siya og sayo. This apply to probationer who are sick, are overseas job, or hold public. Ang maka-apply day ani nga kuan probationer is kanang naay sakit or kanang naay manrabaho siya kawas o kanang politika siya, politika. Revocation. If the probationer violate condition, if ang probationer is ma-violate niya ang condition,
the provisioner break the provision laws, the court can cancel provision and send them to prison. If mabiolate niya ang kaning condition, pwede siya ipadala sa kuan makancel ang provision o ipadala siya sa prison, sa kulungan. Mao ni ang pangkatulo, completion of provision. If provisioner follow all condition or full probation period, they will official release. O if mao lagi to, if maaman na niya ang kuan, ang tanan condition nga condition sa provision is pwede na siya ma-release. Gawas na siya. So, step 8, final discharge and closing the case. Dili na mag-close ang case. Once the provisioner successfully complete provisions, the court issue a final discharge or order, which mean pag ang provisioner is makomplete na niya, ma-successful na niya, makomplete na lagi niya ang provisioner, the court is mag-issue na siya og kuan discharge order. The provisioner is kuan, ang kuan di ay ang provisioner is no longer under the supervision na, tapos mabalik na sa iya ang iyahang mga rights pareha sa civil rights and political rights. O the provisioner case officially closed na, mag-close na ang kuan ng provision, yaw ang iyang kaso. Provision is a second chance for offender to avoid prison and prove they can be responsible citizens. However, they must follow a strict condition to remain free. They are successfully complete the provision, they regain their right and avoid imprisonment. But they violate the rules, they may be sent to prison to serve their original sentence. And that's all. Thank you.